लेकिन 30 साल से लगातार After 30 years. 30 साल के बाद हम मिलकर प्रभु की सेवकाइयों को कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's a great God's purpose. एक परमेश्वर का महान योजना। I heard about Pastor Raju Thomas through Pastor Joy, Price Joy. और पैस प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के दास पास्टर राजू के विषय में मैंने सुना है। And I heard that. I'm so glad that to see Pastor Raju Thomas and all the church members and family. और मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है कि मैं प्रभु के दास के साथ मुलाकात हुआ और कलीसिया के साथ हमारा मुलाकात हुआ। So after this meeting, I have to preach another meeting. So I just want to hurry up to go to the Word of God. इस मीटिंग के बाद मुझे एक और मीटिंग में ज़ूम में प्रचार करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूँ। I believe that you all are eagerly waiting to receive the God's word this evening. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को जल्दी से जल्दी सुने। Before going to hear the God's word, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, shall we close our eyes? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें Open our inner eyes. और हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलें Let's fix our eyes on the face of the Lord Jesus Christ. और हम अपनी आंखों को उस खुदा की ओर लगाएं। Let's praise. आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद करें, Let's praise God. उस प्रभु के नाम का स्तुति करें। Those who are filled by the spiritual Holy Spirit, you may speak to God in tongues. अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। राखरू शाखरा वरुणी बिरा वरुणी बिरा बाबा शौड़ी राख बिरा कबलगा सगा शाखर नाम वरुणी बिरेबी रीबा बाबा कबलगा वरुणी बिरा बाबा शौड़ी राख वरुणी बिरा बाबा ഈ അന്തരീക്ഷത്തെ ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്। प्रभु इस आत्मिक माहौल को यीशु के नाम से मैं शुद्ध करता हूँ। ഈ ദേശത്തെ യേശുവിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്। प्रभु इस प्रदेश को यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध करता हूँ। ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിലെ ദുഷ്ടന്റെ അധിപതികളെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്। के विरोध में खड़े होने वाले दुष्ट की शक्तियों को आत्मा के अंदर से हम उसको खंडन करते हैं। Everyone pray. अरे बासिया थाल मरियाना speak in new tongues. आप नई भाषाओं में बात करें। Hallelujah. 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 Father God, thank you for this blessed occasion. परमेश्वर हम धन्यवादित हैं इस आशीषित समय के लिए। As the word says, we declare once again, we are thy children and you are our Father. प्रभु जी आपके वचन के अनुसार हम इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि आप हमारा पिता हैं और हम आपके बच्चे हैं। We surrendering ourselves in your mighty hand and let thy will be done in our midst this evening, Lord. प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों के नीचे अपने जीवनों को सौंपते हैं खुदा और आपका इच्छा आज यहाँ पर पूरा होने पाए। Amen. 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 Father, we are ready to receive whatever you are going to give this evening. प्रभु जी जो कुछ भी आप हमें देने जा रहे हैं उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार है प्रभु। How many of are ready to say with me? Let's say to Father. कितने लोग इस बात को कहने के लिए तैयार है? Let's say to Father. पिता से इस प्रकार से कहने के लिए तैयार है। Father, I am ready. ए पिता मैं तैयार हूँ। बोलिए ना, ए पिता मैं तैयार हूँ। Everyone say that.
हर कोई बोलिए I am पिता ready, मैं तैयार Lord. हूं। I am ready. प्रभु मैं I am तैयार हूं। ready. प्रभु मैं तैयार हूं। Hallelujah. Hallelujah. Amen. I'm giving you full freedom to the Holy Spirit to do whatever you want, to say whatever you want to say. हालेलुया। पवित्र आत्मा में आपको पूरा आजादी देता हूं, जिस प्रकार से आप लोगों से बात करना चाहते हैं वो बात करें, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप उस सेवकाई को यहाँ पर पूरा करें। That thy will be done, Lord. प्रभु आपका इच्छा यहाँ पर पूरा होने पाए। Amen. आमीन। The whole glory, honor, kingdom, authority, everything is to be your name, O God. प्रभु सारा आदर महिमा केवल आपको मिलने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Let's say amen. आइए बोले आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. So I would like to mix both language. My mother tongue is Malayalam, so it would something I have to speak in Malayalam and both English. और मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा क्योंकि मेरा जो मातृभाषा है वो मलयालम है और मैं इंग्लिश और मलयालम दोनों लैंग्वेज के भी में बात करूंगा। How many language people are here in this church? कितने तरह के भाषा बोलने वाले लोग इस कलीसिया के अंदर है? 1, 2, 3, 11, 12। But in Bangalore, my church, there is a 7 language people. I think maybe भोजपुरी है। Yes, sir. 11, Yes. मलयालम, Yes. इंग्लिश, Yes. मारवाड़ी 5 हो गया, Yes. Agdi. गुजराती। Yes. Malayalam bhi. 7, 7. 7. So better to speak in Ame Anya Bhasha. इससे अच्छा है कि हम केवल अन्य भाषा में बात करें। Hallelujah. Hallelujah. In my church, there's a Hindi, Assamese, and Nepali, and Telugu, Kannada, Tamil, English. ഏറ്റവും നല്ലത് അന്യഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും സമാധാനം। मेरे कलीसिया के अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो भाषा है वो अन्य भाषा है और मुझे लग रहा है कि मुझे अन्य भाषा में ही प्रचार करना चाहिए। Amen. Hallelujah. രാത്രി ഒത്തിരി ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല। आज रात में बहुत ही गहरा प्रचार की ओर आपको ले जाने के लिए मैं नहीं चाहता। കർത്താവ് എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ചില വെളിപ്പാടുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നു। लेकिन प्रभु ने जो प्रकाशन मेरे मन के अंदर डाला है आपके लिए, उन प्रकाशनों को मैं आपके लिए खोलना चाहता हूँ। ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട്। In India there are lot of preachers. भारत के अंदर बहुत से लोग हैं जो प्रचार करते हैं, പക്ഷെ വെളിപ്പാട് തുറക്കുവാൻ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ। लेकिन जो प्रकाशन है, जो रेवलेशन है, उसको खोलने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को ही चुना है। ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും ബാബിലോണിലായിരുന്നപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്ന വലിയ സംഘമുണ്ട്। जब इजरायली लोग बाबिलोन के बंदुआई में थे, लेकिन उसके बीच में प्रभु ने कुछ लोगों को खड़ा किया था जो गीतों को गाते थे। അവിടുത്തെ ബാബിലോണിയൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ നോളജ് സിദ്ധിച്ച ഒത്തിരി യഹൂദർ അവിടെയുണ്ട്। बाबिलोन के जो लैंग्वेज है और उस भाषा में गाने वाले बहुत से यहूदी लोग उस बाबिलोन के अंदर था। പക്ഷെ അവരുടെ സംഗീതം കൊണ്ടും വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും ജനത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടത്തില്ല। കെബാർ നദിയുടെ തീരത്തിൽ വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ദാനിയേലിനെ മെഗസ്കേലിനെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത്। हालेलुया। लेकिन उनके बुद्धि और उनके भाषा के द्वारा उस लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन केबार नदी के किनारे बैठने वाले दानियेल और एस्केल जैसे को मिलेगा, उस प्रकाशन जीवन में छुटकारा है। Hallelujah. 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 ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന വാക്ക് ഈ ചർച്ചിന് പരിചയമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു। सुपर नेचुरल जो अलौकिक जीवन शैली जो शब्द है, इस कलीसिया इस विषय में जानता है करके मैं विश्वास करता हूँ। Yes. Amen. All right. हालेलुया। 2025 ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ചില സ്പിരിറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംഭവിക്കും। हालेलुया। 2025 में इस कलीसिया के अंदर आत्मिक तौर पर कुछ ट्रांसलेशंस स्पिरिट के अंदर आत्मिक आत्मा में यात्रा करना, आत्मा के अंदर यात्रा करने वाले कुछ अनुभव को प्रभु इस कलीसिया के अंदर देने जा रहा है।
ആമേൻ. ഇനി ഇവിടുത്തെ എമിറേറ്റ്സിന്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. हालेलुया। एमिरेट्स जो प्लेन है उससे भी ज्यादा स्पीड में प्रभु हमें इस सेवकाई को और हम लोगों को लेके जाने जा रहा है। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പുതിയ നിയമം പഠിച്ചപ്പോൾ ഫിലിപ്പോസിനെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് took from one place, ഗസയിൽ നിന്ന് അസ്തോദിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടിട്ടു. जब मैं नया नियम को पढ़ रहा था वहां पर फिलिप्पुस करके एक व्यक्ति उसके विषय में पढ़ रहे थे। उस व्यक्ति को कहां से लिया? ഗസയിൽ നിന്ന് അസ്തോദ്. गासा से अस्तोद नामक जगह पर लेकर गए। എന്നാൽ യോഹന്നാനെ പത്മോസിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. लेकिन यूहन्ना करके जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था उसको पत्मोस द्वीप में ही था, लेकिन उसके अंदर जो प्रभु ने जो आत्मा का जो प्रकाशन खोला है कि उसको स्वर्ग तक लेके गए। ഞാൻ വിചാരിച്ചു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്. लेकिन मैंने इस प्रकार से सोचा कि केवल नया नियम में ही इस प्रकार से है। പക്ഷേ യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം വായിച്ചപ്പോൾ, लेकिन जब मैं एस्केल नबी की किताब को जब मैं पढ़ रहा था അവിടെ ഇതൊരു സ്പിരിറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സംഭവിച്ചു. वहां पर भी आत्मिक यात्राओं के विषय में वहां पर भी बताया गया है। യെഹെസ്കേലിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇപ്പോൾ ബാബിലോണിലാണ്. एजकेल जो नबी है उसका जो शारीरिक तौर पर जो उपस्थिति है वो बेबीलोन में है, എന്നാൽ ആത്മാവ് അവനെ എടുത്തോണ്ട് യെരുശലേമിൽ കൊണ്ടുവന്നു. लेकिन उसकी प्रभु की आत्मा ने उसको लेकर यरूशलेम में लेकर आया। ആമേൻ. നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് പിടികിട്ടാത്ത ചിലത് ഈ വർഷം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷമാണ്. हालेलुया। जो मनुष्य के बुद्धि के अंदर ना आने वाले ऐसे बड़े कार्यों को प्रभु इस साल प्रभु इस कलीसिया के अंदर करने जा रहा है। हालेलुया. हालेलुया. ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപ്, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले ആരുടെയോ ജീവന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക ബന്ധനം എന്നെ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है किसी के जीवन के खिलाफ खड़े होने वाले अंधकार के शक्तियों के कार्य को आज रात प्रभु की आत्मा उसको पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं। ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭയത്തെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. जीवन के विषय में एक डर को प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है। 2-3 തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക അറ്റാക്ക് ആണത്. वो 2 या 3 प्रकार का शैतानिक अटैक है। वो ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ വേഗം മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയം. तो सबसे पहले उसके मन में आ रहा है कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। രണ്ടാമത്തത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അകത്തെ ഒരു തോന്നല്. लेकिन फिर दूसरा जो उसके मन के अंदर आ रहा है कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए। മൂന്നാമത്തത് always they are feeling that somebody is coming to attack and kill them. और कभी कभी ऐसा फील उनको हमेशा इस बात की ओर उनका मन लगा रहता है कि कोई उनको उनके पास आएगा और उनको अटैक करेगा, उनको मार डालेगा करके। ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളെ മേൽ പിശാച് നടത്തുന്ന ആ മരണത്തിന്റെ ചാലഞ്ചിനെ ആത്മാവിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. हालांकि उस प्रकार के एक व्यक्ति हमारे बीच में है, प्रभु की आत्मा कह रहा है उस प्रकार के उस शक्ति के अंदर से प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम से ഈ വെളിപ്പാട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അലട്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കൈ ഉയർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വന്ന് जब मैं इस പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. प्रकाशन को जब मैं रिलीज कर रहा हूं, अगर जो भी व्यक्ति इन 3 बातों से होकर गुजर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है अगर अपने हाथ को उठाएंगे तो प्रभु अभी आपके जीवन में एक नए छुटकारे को लेकर आएगा। ഒരു പ്രസംഗം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത്. आप एक प्रचार को सुनने के मूड में ना बैठे। ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുകയാണ്. പോകുവാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. पवित्र आत्मा आपको एक नए लेवल में एक नए स्टेज में प्रभु आपको लेके जाने के लिए तैयार है। ആമേൻ. आमीन ആമേൻ. आमीन। ഏതോ ഒരു ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത്, एक मौत का डर, ഒരു മരണത്തിന്റെ ഭയവുമായി അലട്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. കൈ ഉയർത്തി. ആമേൻ. ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ? आप बहन खड़ी हो जाए। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ
ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഫ്രീ ആക്കാൻ പോവുക. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज आपको छुटकारा देने जा रहा है. നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മരണമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജീവനാണ്. क्योंकि हम आपके लिए मृत्यु लेकर नहीं आया है, क्योंकि हमारे पास केवल जीवन है. ആമേൻ. हालेलुया. പൗലോസ് പറയുന്നു, അവർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്കുള്ള വാസന, നമുക്ക് ജീവനിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്കുള്ള വാസന. हालेलुया. उनको पौलुस इस प्रकार से कहता है, उनको मृत्यु से मृत्यु की ओर की यात्रा, लेकिन हम जीवन से जीवन की ओर यात्रा कर रहे हैं. We are carrying the power of life. हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के उस जीवन को कैरी करते हैं. ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ പോകുകയാണ്. आज रात प्रभु की आत्मा आपको छुटकारा देने जा रहा है. ചില രാത്രികളിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ട്. बहुत से रात में आपको डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं हैं. ഇന്ന് രാത്രി ആ സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മളുടെ ആത്മാവിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുകയാണ്. आज रात प्रभु की आत्मा उस स्पिरिट को तोड़ रहे हैं पूरी तरह से. ചില സമയത്ത് മരിക്കണമെന്നുള്ള തോന്നൽ നിനക്കുണ്ട്. बहुत से समय में तेरे मन के अंदर ഇന്നൊരു ഭയങ്കര ഹോളി ഫയർ നിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോകുകയാണ്. बहुत से समय तेरे मन के अंदर ये प्रकार के विचार उठता है कि मैं मर जाऊं. സിസ്റ്റർ, നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിലോട്ട് വരാം. ഇപ്പം അവരെ बहन आप बाहर आइए. ഫ്രീ ആക്കാൻ പോകുകയാണ്. बहन आप बाहर आइए. ബാക്കി എല്ലാവരും അഭിഷേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാണ്. बाकी लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें. ആ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ്. वो स्पिरिट अभी आपको छोड़ के जा रहा है. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിലധികം പേരെ ഇതുപോലെ അകാലമായി കൊന്നു കളഞ്ഞൊരു ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. प्रभु की आत्मा कह रहा है, बहन आपके घर के अंदर और भी लोगों को इस प्रकार से स्पिरिट ने प्रभावित किया है और मारा है. 50 വയസ്സിന് മുമ്പ് മരിച്ച ആരും ചിലരുണ്ട്. 50 साल पूरा करने से पहले मरने वाले. सिर्फ बात ये समझा അവരുടെ അപ്പയാണ്. आपका पापा. ആമേൻ. ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ അതിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. पवित्र आत्मा आपको बाहर. പല പ്രാവശ്യം നീ അതിന്റെ അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ചിലപ്പോ നീ വിചാരിക്കും ആണ് ഞാനങ്ങ് ചാവുമെന്ന്. ശരിയാണോ ചോദിക്കും? ശരിയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ सही है. मुझे उठा ले. मैं बोलती मैं जिंदगी से थक गई हूँ. मैं बोलती मैं बचपन से कभी जिंदगी में मैं सुखी नहीं देखी. बचपन से माता पिता की लाड प्यार नहीं मिला मुझे. मेरी माँ ഇന്ന് രാത്രി ആ സാത്താന് ഇനിമേൽ ഈ മകളുടെ മേൽ അവകാശമില്ല. എല്ലാവരും അഭിഷേകം വരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച്, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ right now in the mighty name of Jesus Christ, every spirit of death, every spirit of death, I pray in Jesus' name. Fire of the Holy Spirit. You're free. Live it. Complete freedom. Complete freedom. In the name of Jesus. Ora bahata wala bashia nana. La bare tere hilkara bashia nana. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई रहे. तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं. तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो सना राजा हो था हे राजा. तेरी महिमा होए सदा.
गाए हो साना पूरा जाओ का तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Labaraba. Hallelujah. Karabururi biraba. Hallelujah. Hallelujah. Our Jesus is here in our midst. हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। Amen. Shakalabaruri biribiri. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, He is here in our midst. प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। Amen. Wherever we go, we bring the life of Christ. जहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं, हम प्रभु का उस जीवन को लोगों के बीच में लाते हैं। Hallelujah. 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 100% ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ബ്ലെസ്സിങ്ങോട് കൂടി। आज रात में इस बात का गारंटी 100% इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ, जब आज रात जब आप अपने घरों की ओर लौटेंगे 100% परमेश्वर के राज्य के उस सामर्थ्य के साथ लौटोगे। Hallelujah. Hallelujah. നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല। हम साधारण से लोग नहीं हैं। Amen. Amen. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ വളരെ നമുക്ക് എണ്ണിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വലിയ മഹത്വകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ। हालेलुया। Hallelujah. That's why, no problem. Hallelujah. हालेलुया। നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർത്തൊന്നും പേടിക്കണ്ട. നമ്മുടെ പെരാക്കൽ അണ്ണനും കുടുംബമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തി അടിച്ചു പോയത് 3 കമ്പ്യൂട്ടർ। इस बात से आप लोग कभी टेंशन मत लेना। पिछली बार जब अण्णन माने एचकेएल फ्रांसिस और उनका टीम जब केरल में सेवकाई कर रहे थे तो 3 कंप्यूटर जल के राख हो गया 3 മാപ്പിളിന്റെയാണ്। और तीनों एप्पल का था। ആമേൻ। ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയുടെ തേജസ് വ്യാപരിക്കുമ്പം അവന് നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ നമുക്ക് കയറി ചുറിയാൻ നോക്കും. നത്തിങ് ടു വറി, നമ്മൾ ഓൾവേസ് വി ആർ ഇൻ ഹിസ് ഫയർ। जब हम आत्मिक सेवकाइयों को जब हम करते हैं तो हमें नहीं टच कर पाता, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को टच करते हैं जिससे ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। എത്ര മൈക്ക് പോയാലും നാച്ചുറൽ മൈക്ക് ഉണ്ട്, ഇതിന് വോളിയം കൂടും। हालेलुया। कितना भी माइक चला जाए कोई बात नहीं, नेचुरल माइक इनबिल्ट है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം। हालेलुया। കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ, ചേർന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ। ചില വചന വെളിപ്പാട് നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം। कुछ परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को भी मैं आज शाम आपके साथ बांटना चाहता हूँ। നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വെളിപ്പാടും പ്രവചിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने की इच्छा तो है, ബട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമെന്തോ അത് ഇന്ന് രാത്രി നടക്കട്ടെ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु का क्या इच्छा है वो आज रात आपके जीवन में प्रकट होने पाए। ഹല്ലേലൂയ। Hallelujah. ഒന്നാമത്തെ വചന വെളിപ്പാട് पहली बात जो मैं परमेश्वर का वचन से आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ, യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈക്വലായി പിതാവാം ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്। पहली बात जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यीशु मसीह के बराबर में प्रभु मुझे और आपको उठा रहा है। ഹല്ലേലൂയ। Hallelujah. അത് പറഞ്ഞിട്ട്
ജോധ്പൂരിലുള്ളവർക്ക് അത്ര സന്തോഷമുണ്ടോ തോന്നില്ല. लेकिन जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, जोधपुर के लोग उतना आनंदित नहीं हो रहे हैं. ആമേൻ. അദാനിയും അംബാനിയുടെ അതേ പൈസ എനിക്കും കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചിരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. हालेलुया. अगर अब मैं इस प्रकार से बोलता कि अंबानी के समान मेरे पास भी पैसा होंगे तो आप लोग हंसते. ആമേൻ. ആമേൻ. നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അഖിലാണ്ടത്തിന്റെയും നിർമ്മിതാവ്, ആമേൻ, the creator of the every universe, जो सब कुछ बनाने वाला जो खुदा है, जो सारी चीजों को उत्पत्ति करने वाला जो खुदा है. ആമേൻ. അവൻ ഒപ്പമാണ് അവൻ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. उसके बराबर में प्रभु ने मुझे और आपको उस पिता ने बैठाया है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ. അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ചില റെവലേഷൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और उससे संबंधित, उससे जुड़ा हुआ कुछ प्रकाशनों को आज रात प्रभु के आत्मा में होकर मैं आपके जीवन में रिलीज करना चाहता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓറാ ഭാഷാദാഗാസിയ. रिखरो शखा. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഓ ജീസസ്. പിതാവാം ദൈവം ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. जो पिता जो खुदा है वो स्वर्ग में बैठते हैं. ആമേൻ. आमेन. യേശു ക്രിസ്തു, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് also came from heaven to this earth. प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग से इस धरती पर हमारे बीच में आया. Amen. आमेन. ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, നമ്മളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അതൊക്കെയാണ് സത്യമാണ്. और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारे पापों को क्षमा करे और हमको स्वर्ग लेके जाए. Amen. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു in the book of Ephesians chapter 2 verse 6 and 7 says, he has raised us up together with Christ Jesus and made us to sit with Christ Jesus in the heavenly places. इफिसियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय उसके 6 और 7 इस प्रकार से कहते हैं, और मसीह यीशु जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. Hallelujah. हालेलुया. Somebody hallelujah. हालेलुया. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. उसके लिए एक कारण है. ഒരു ഹൈ പൊസിഷനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെയറിലിരുന്നാൽ, अगर एक बड़े होदा पर एक अधिकारी एक बड़े कुर्सी पर अगर बैठते हैं, ആ അപ്പനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒറ്റ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അപ്പന്റെ മകന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. और उस बाप के साथ बैठने के लिए केवल एक ही व्यक्ति योग्य है, वो उसका बेटा होगा. ആമേൻ. आमेन. ചർച്ചിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അങ്കിളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കും. चर्च के जो बच्चे हैं वो अंकल करके दूर हो जाएंगे. എന്നാൽ സ്വന്തം അപ്പൻ അങ്കിളെ എന്ന് വിളിക്കത്തില്ല, ഡാഡാ ഡാഡി വിളിച്ച അപ്പന്റെ മടി കയറിയിരിക്കും. हालेलुया. लेकिन अगर वो अपना खुद का बेटा होगा, वो अंकल ना बुला के डैडी या जो भी बोलकर वो उस पापा के गोद पर आकर बैठ जाएगा. Hallelujah. हालेलुया. Oh, blessed be the name of Hallelujah. परमेश्वर के नाम का महिमा हो. ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ മഹത്വകരമായിരിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് അതാണ്. परमेश्वर ने उस महिमा से भरा हुआ उस सौभाग्य को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है. അവന്റെ മക്കളാകുവാനുള്ള ഒരു പദവി അവൻ നമുക്ക് തന്നു. उसने हमें उसका बेटा होने का पद दिया है, अनुग्रह किया है हम पर. ആമേൻ. हालेलुया. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ അപ്പായ നിങ്ങളെ ഡാഡി എന്നും അങ്കിളെന്നും സാറെന്നും വിളിക്കണ്ട, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവനെ വിളിക്കാം, അപ്പാ ഫാദർ. हालेलुया. स्वर्ग का जो मेरा और आपका जो पिता है उसको अंकल सर बुलाने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट अब्बा फादर करके बुला सकते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇന്ന് രാത്രി ചില വെളിപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തിരുത്തുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും. आज रात का जो वचन का जो प्रकाशन है वो आपके जीवन के दिशा को परिवर्तित करने वाला होगा. I am not a slave, rather I am his child. मैं गुलाम नहीं हूँ बल्कि मैं उसका पुत्र हूँ. നിങ്ങൾ ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങളെ വാവുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? क्या आप इस बात को दोहरा सकते हैं कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ? ശബ്ദം എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാട്ട് क्या आप आवाज लेकर बोल सकते हैं मैं गुलाम नहीं हूँ?
Amen. I am not a slave. मैं गुलाम नहीं हूँ, I am not a slave. मैं गुलाम नहीं हूँ, I am his child. मैं उसका बेटा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। ഈ റെവലേഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ രാജസ്ഥാനല്ല, ഇന്ത്യയല്ല, ലോകത്തിൽ ഒരു ദുർശക്തികളും നിങ്ങളെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. अगर इस प्रकाशन को अगर आप दोहराते रहेंगे दिन रात में, न राजस्थान न इंडिया, कोई भी दुष्टात्मा का शक्ति आपको छू भी नहीं सकता। Hallelujah. Come on. Hallelujah. हालेलुया। Amen. ഒന്നാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള അതേ പുത്രത്വത്തിന്റെ പദവി അവൻ നമുക്ക് തന്നു. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से यीशु मसीह प्रभु का पिता का पुत्र है, उसी प्रकार से प्रभु ने मुझे और आपको भी उस पुत्र की योग्यता में बैठाया। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് വിധ പുത്രത്വം ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह के दो प्रकार के पुत्रत्व के विषय में बाइबल बात करता है। ഒന്ന് पहला അവന്റെ മാനുഷിക പുത്രത്വം. पहला जो उसका मनुष्य के रूप में पुत्र बनकर पैदा हुआ। ആമേൻ. आमीन। മത്തായി സുവിശേഷം मत्ती रचित सुसमाचार 1-ാം അധ്യായം पहला अध्याय 1-ാം വാക്യം. उसका पहला आयत। മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി. वो इस प्रकार से है, अब्राहम का वंशावली। ആമേൻ. ആമേൻ. ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദ്, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു. अब्राहम का संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह। ആമേൻ. आमीन। വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിന്റെ അപ്പനല്ല ദാവീദും അബ്രഹാമും. लेकिन वास्तव में दाऊद या अब्राहम यीशु मसीह के पापा नहीं है, അല്ല. नहीं है। എന്നാൽ ഇതിനെങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. लेकिन यहाँ पर लिखने का उसका एक कारण है। അത് വിശദീകരിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. लेकिन अगर मैं उसके ऊपर उतरा तो जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल नहीं पाऊंगा। അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം തൊടാതെ लेकिन मैं उस बात को ना ആ छूते हुए, വെളിപ്പാട് നിങ്ങളോട് പറയാം. लेकिन मैं उस प्रकाशन को आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ। ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നത് बाइबल इस प्रकार से कहता है, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് യേശു. बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का वंशज है। ഗലാത്യ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ गलातियों की पत्री उसके तीसरा अध्याय, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ഏകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അനേകരെ കുറിച്ചല്ല, एक मतलब अनेक के विषय में नहीं, അവിടുത്തെ ഏക സന്തതി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്. वो वहां केवल एक का मतलब वो केवल यीशु मसीह से संबंधित है। ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ ഏക സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവാണ്. उस स्वर्ग का एक जो पुत्र है वो केवल यीशु मसीह है। ആമേൻ. आमीन। ആമേൻ. आमीन। അപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് യേശു. अब्राहम का वंशज है प्रभु यीशु मसीह। നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായോ? क्या आपको समझ में आ रहा है? ആമേൻ. आमीन। അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് യേശു. अब्राहम का वंशज है प्रभु यीशु मसीह। രണ്ട്, दूसरी बात, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാ. वो अब्राहम का बेटा है। ഗലാത്യർ 3-ന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. गलातियों तीसरा उसका आखिरी आयत इस प्रकार से लिखा है, Where? यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിനു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ളവരെങ്കിലോ अगर നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയും വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം അവകാശികളുമാണ്. यदि तुम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। ഓ ഹല്ലേലൂയ. അത് മനസ്സിലാവരെ കൈകളെ ഒന്ന് ഉയർത്തരെ. ഹല്ലേലൂയ. अगर आपको समझ में आ रहा तो हाथों को उठाकर एक हालेलुया बोले। ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിടുക. इस वचन को आप अपने हृदय की पट्टिकाओं में लिख പുസ്തകത്തിൽ दें, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം अब्राहम की जो ब्लेसिंग है സന്തതിക്ക് വരും. उसके बच्चों के ऊपर आएगा, അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിക്ക് വരും. अब्राहम के वंश के ऊपर आएंगे। ആ അനുഗ്രഹം वो आशीषें, യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നു. उस आशीषें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया। യേശുവിന്റെ മേൽ വന്നോ ഇല്ലേ? क्या यीशु मसीह के ऊपर आया? क्या
बोलिए, ശക്തിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, आया क्या? അനുഗ്രഹം വന്നോ ഇല്ലേ യേശുവിന്റെ മേൽ? आशीष आया क्या? आया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ പറയുന്നു, अगर आप उस प्रकार से हैं तो ये बाइबल इस प्रकार से कहता है, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയോ जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ആ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് उन लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते അവർ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളാണ്. हैं, वो अब्राहम के बच्चे हैं। ഹല്ലേലൂയ. Come on, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ഗലാത്യർ 3-ന്റെ ഒടുക്കത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത്. वही बात को गलातियों की पत्री उसके 3रा अध्याय उसके आखिरी शब्दों में हमने पढ़ा। ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ഹലോ. Amen. ഈ വർഷം പുതിയ പ്രോമിസ് അല്ല കേൾക്കാൻ പോന്നെ. ये इस साल में नए प्रोमिसेस को नहीं सुनने, नए वायदों को नहीं हम सुनने जा रहे हैं, അല്ല, കേട്ട പ്രോമിസിലേക്ക് നമ്മൾ കാല് വെക്കാൻ പോകുകയാണ്. लेकिन उन वायदों को जो हमने पहले से सुना है उसके ऊपर हम अपने पैरों को रखने जा रहे हैं। ആമേൻ. Come on, hallelujah. എന്റെ ചർച്ചില് ഒരു തെലുഗു ഫാമിലി ഉണ്ട്. मेरे कलीसिया में एक तेलुगु परिवार है। അതില് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിന് മേലെ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. लेकिन उसमें उस परिवार में कोई भी व्यक्ति 5 से ऊपर पढ़ाई कभी नहीं किया। അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയുണ്ട്, पास खूब पैसा है, ഒരുപാട് ഭൂസ്വത്ത്. उनके पास खूब संपत्ति है, भू संपत्ति, ആരും ചെയ്ത. लेकिन कोई भी नहीं जाता। എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആ കുടുംബത്തിന് ശാപത്തെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने उस घर के अंदर का जो श्राप था उसको हमेशा के लिए तोड़ दिया। ആ കുടുംബത്തിലെ പലരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. और उस परिवार में बहुत से लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु के दास को मौका दिया। ഞങ്ങള് ആന്ധ്രയിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി. और हम आंध्रा में उसके घर पर गए। ആ വീടിനകത്ത് उस घर के अंदर 5 സർപ്പത്തെ അവർ വളർത്തുക. उस घर के अंदर 5 सांपों को वो पाल रहे थे। അത് പിടികിട്ടിയോ? क्या आपको समझ में आ रहा ആ है? കുടുംബത്തിലെ മനുഷ്യൻ उस घर का जो मालिक था 29 ടെമ്പിൾ, ഹിന്ദു ടെമ്പിളിന്റെ ആ ഏരിയയുടെ പ്രസിഡന്റ്. और वो जो व्यक्ति था वो 29 मंदिरों का वो ट्रस्टी था, वो अध्यक्ष थे, അയാളാണ് പ്രസിഡന്റ്. वो था प्रेसिडेंट। ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തും പോലെ പാമ്പിനെ ഫുഡ് കൊടുത്ത് അവിടെ വളർത്തുക. एक जिस प्रकार से बच्चे को पालन पोषण करते उसी प्रकार से वो स्नेक का सांप का पालन पोषण ഈ करते। ശാപം, ഈ ദുഷ്ട പിശാച കുടുംബത്തെ തകർത്തോണ്ട്. और ये जो श्राप था उस परिवार को नष्ट कर रहे थे। നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, मैं आज रात इस प्रकार ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. जब हम उस घर में जाकर ഞങ്ങൾ തന്നെ സർപ്പത്തിനെ കൂടുതൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. और हम उस घर को उन जगहों को उसको हमने डांट कर प्रार्थना किया। ഞാനീ ചുമ്മാതിക്കാൻ അനുഭവം പറയാറില്ല. मैं यूं अनुभव कभी नहीं शेयर करता। ഇന്ന് ദേശത്ത് തലയുയർത്തി ഏതൊരു ദുഷ്ടശക്തി ചില കുടുംബങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ, ആ സ്വാധീനത്തെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വെട്ടുകയാണ്. हालेलुया। क्योंकि मैं कभी भी किसी के यहाँ अपने अनुभव को शेयर नहीं करता, लेकिन प्रभु की आत्मा मुझे बता रहा है कि इस देश के ऊपर खड़े होने वाले उस शक्ति के ऊपर आज पवित्र आत्मा एक चोट देने जा रहा है। അത് ഇവിടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. इस घर के अंदर, इस कमरे के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को वो काफी सालों से परेशान कर रहा है। ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില ചെയ്തിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. हालेलुया। जो समय प्रभु ने मुझे दिया है उस समय के अंदर कुछ छुटकारों को देखकर ही प्रभु मुझे यहाँ से भेजेगा। കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, പാസ്റ്റർ പായസ് ജോയി, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. हालेलुया। कुछ देर के बाद पास्टर पाइस जोई भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे और हम एक साथ मिलकर आपके बीच में सेवकाई करेंगे। എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതേ വെളിപ്പാടിൽ നിൽക്കുന്നവരാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. हालेलुया। मैं इस बात से आनंदित हूँ कि हम दोनों एक ही प्रकाशन के साथ यहाँ पर खड़े हैं। ആ സർപ്പക്കൂടൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. और हमने उस सर्प के घर को एकदम से फेंक दिया ആ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. और वो पूरा परिवार उद्धार को पाया। ശ്രദ്ധിക്കണം, 5ാം ക്ലാസ് മേലെ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. और आप सोचिए ना, 5 क्लास से ऊपर किसी ने भी पढ़ाई नहीं किया। അവിടെയുള്ള ലോകേഷ് എന്ന പയ്യനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിടയായി. और उस घर के लोकेश नाम व्यक्ति के ऊपर हमने प्रार्थना किया। അവന്റെ മേലുള്ള സ്പിരിറ്റ് വിട്ടുപോയി. उसके अंदर कार्य करने
स्पिरिट उसको छोड़कर चला അവൻ गया। 5ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, उसके बाद वो 5 पढ़ 6 वो 6वीं 7 7वीं में पहुंच गया। 10ാം ക്ലാസ്സിലെ वो 10वीं पास हो गया। കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് 3rd റാങ്ക് കൂടെ പാസ്സായി. वो कर्नाटक स्टेट में 3rd रैंक से वो 10वीं पास हो गया। ആമേൻ. ബാക്കിയൂടെ കേട്ടോണം. अभी आप बाकी और सुनिए। 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് PUCക്ക് പോയി, +1 +2. और उसके बाद उसने 12th किया। ആമേൻ. അതിൽ അവൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടെ പാസ്സായി. उसमें भी उसने फर्स्ट क्लास के साथ पास हुआ। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വിട്ടു, സിവിൽ. उसके बाद उसने इंजीनियरिंग सिविल में पढ़ने के लिए गया। 98% മാർക്കോടെ അവൻ റാങ്കോടെ പാസ്സായി. वो 98% के साथ वो रैंक के साथ वो पास हुआ। ഇന്നിപ്പോ അവൻ IAS പഠിക്കുക. आज वो IAS की तैयारी कर रहा है। ഇവിടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന സ്പിരിറ്റിനെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകും. हालेलुया। यहाँ पर बैठे हुए बच्चों के खिलाफ कार्य करने वाले, एजुकेशन के खिलाफ कार्य करने वाले उस दुष्टात्मा की शक्ति को हम काटते हैं। സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആമേൻ പറയാം. अगर आप आनंदित हैं तो एक आमीन बोलें। ഹല്ലേലൂയ. Come on, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ഈ വെളിപ്പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് തിരിയാൻ പോവാം. क्योंकि यह प्रकाशन है इसलिए मैं थोड़ा सा इधर घूमना चाहता हूँ। നമ്മൾ തിരിച്ച ആ പുത്രത്വം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. और हम वापस फिर से उस पुत्रत्व के उस विषय के ऊपर हम वापस आएंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആമേൻ. ഇത് വെളിപ്പാടാണ്. ये प्रकाशन है। ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചിലർക്ക് ചില ഡോറുകളെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. और प्रभु पवित्र आत्मा कुछ लोगों के लिए कुछ नए रास्ते, नए दरवाजों को खोल रहा है। ആമേൻ. വേണ്ടിയവരൊക്കെ ഈ പ്രവചനം സ്വീകരിക്കണം. और जिनको भी चाहिए वो इस भविष्यवाणी को स्वीकार करें। ആമേൻ. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം लूका रचित सुसमाचार 24-ാമത്തെ അധ്യായം. उसके 24वां अध्याय। വേഗം നിങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗം എടുക്കുക. लूका 24। ആമേൻ. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതിലെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. परंतु 1 और 2 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ആമേൻ. ഹലോ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സ്ത്രീകൾ ആമേൻ കല്ലറയ്ക്കലെത്തിയപ്പോൾ കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്ന കല്ല് ഉരുണ്ടുപോയി. ഒന്നാമത് തുറന്നത് അവൻ കല്ലറയെ അവൻ തുറന്നു. हालेलुया। जब बहनों ने, जब महिलाएं जब कब्र के पास गया तो कब्र का दरवाजा खुल गया था। सबसे पहले जो दरवाजा खुला वो कब्र का दरवाजा प्रभु ने खोला। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഓ ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ദൈവം ഈ കല്ല് ഉരുട്ടിയെന്നറിയാമോ? किसके लिए प्रभु ने इस पत्थर को लुटकाया? कोई आइडिया है क्या? കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് कुछ साल पहले ഈ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ ये जो मगदलिनी मरिया है, ഒരു വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരാൻ പോകുകയാ. एक प्रकाशन आपके ऊपर मैं देना चाहता ഈ हूँ। മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ ये जो मगदलिनी मरिया है വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസി തൈലം वो बहुत ही कीमती इत्र को लेकर आई। യേശുവിന്റെ പാദത്തിൽ ഒഴിച്ചവളാ. वो उस इत्र को उसने यीशु के पैरों पर उंडेल दिया അവളുടെ തലമുടി കൊണ്ട് കാല് തുടച്ചതാ. और उसने अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा था। ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് കൊണ്ട് उस प्रकार की सेवकाई करने के कारण യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലെ യൂദ ഇവളെ വിമർശിച്ചതാ. उस कारण यीशु मसीह के चेलों में से जो यहूदा था इस बहन की आलोचना किए थे। ഒന്ന്, ഒരിക്കൽ യാവേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തവൾ. एक बार इसने पहले से प्रभु के लिए सेवकाई किया है। 2, അതുകൊണ്ട് ചില ക്രിറ്റിസിസം അവൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നവൾ. उस कारण से कुछ लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। ആമേൻ. आमीन। ഹലോ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശുവിന് ഞാൻ സുഗന്ധദ്രവ്യം കൊടുത്തു, ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതല്ല അവളുടെ തീരുമാനം. हालेलुया। एक बार आलोचनाओं का सामना करने के बाद उसने कभी इस प्रकार से नहीं सोचा कि मैंने एक बार इत्र दे दिया, अब कभी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा करके। എത്ര വിമർശനങ്ങൾ വന്നാലും
चाहे कितना भी आलोचनाओं का सामना करना पड़े, ഒരിക്കൽ കാലേ മാത്രമേ ഒഴിച്ചുള്ളവള് लेकिन एक बार तो केवल पैरों में ही इत्र को डाला था। ഇപ്പം അവന്റെ കയ്യിലെ സുഗന്ധദ്രവ്യം യേശുവിന്റെ മുഴു ശരീരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ हालेलुया। इस बार उसने इत्र को इसलिए लेके गया ताकि वो यीशु मसीह के पूरे शरीर के ऊपर इत्र को लगा सके। ഹല്ലേലൂയ हालेलुया। ക്രിസ്തു ആരെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയാൽ अगर यीशु कौन है उसका प्रकाशन अगर आपको मिल जाए, ക്രിട്ടിസിസത്തിന് മുമ്പാകെ നീ ഇട്ടേച്ചു പോകത്തില്ല हालेलुया, आप आलोचनाओं के सामने, विरोध के सामने आप कभी भी यीशु का इनकार नहीं करोगे। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഒരിക്കൽ യേശുവേ അങ്ങയുടെ കാലിലേ ഞാൻ പൂശിയുള്ള हालेलुया। एक बार ये बहन केवल उसके पैरों पर ही इत्र को लगाया था, എന്നാൽ വിമർശനങ്ങൾ വരട്ടെ लेकिन आलोचनाओं के सामना करने के ഇനി बाद കാല് മൊത്തമല്ല യേശുവിന്റെ ദേഹം മൊത്തം ഞാൻ പൂശാൻ പോവാ हालेलुया, अब केवल पैर नहीं पूरे शरीर के ऊपर मैं इत्र को लगाऊंगा। ക്രിട്ടിസിസത്തിന് മുമ്പാകെ മിനിസ്ട്രി വിടാതിരിക്കുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ഒരു ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് അല്ല തുറന്നത്, ആമേൻ. മരണം അടച്ചു വെച്ച ചില കല്ലറകളെ എന്റെ കപ്പലിലേക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുകയാണ്. हालेलुया। आलोचनाओं के सामने तू फिर से प्रभु की सेवकाई किया, इसलिए तेरे लिए छोटा मोटा गेट को, छोटा मोटा दरवाजे को नहीं खोला है, पर प्रभु ने तेरे लिए कब्र का दरवाजा खोल दिया। Hallelujah! Somebody hallelujah! കൂടെയുള്ള പത്രോസിന് വെളിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ जो साथ में जो पत्रोस है उसको ये प्रकाशन नहीं था। പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മിശിക വെളിപ്പെടുകയാണ്. हालेलुया। परेशानियों के बीच में खड़े होने लोगों के बीच में प्रभु अपने प्रकाशनों को देता है, अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। ഇന്ന് ഒന്നാമത് തുറക്കുന്ന വാതില് മരണം അടക്കി വെച്ച ചില ഗ്രേവിയെ മരണം അടക്കി വെച്ച ചില ഗ്രേവിയാടുകളെ ചില കല്ലറകളെ അവൻ തുറക്കുകയാണ്. आज प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कह रहा है, आज खुलने वाला जो पहला जो कब्र है, जो मृत्यु ने कब्जा किया हुआ कुछ लोगों के जीवनों के ऊपर प्रभु छुटकारा देने जा रहा है आपके द्वारा, आपके द्वारा। Hallelujah. Come on somebody, hallelujah. Hallelujah. അപ്പോസ്തലന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, प्रेरित बहुत लोग हैं वहां, അവരവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. लेकिन वो वहां पर बैठे रह गए। പക്ഷെ നിരാശപ്പെടാതെ യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി लेकिन जो निराशा को भी छोड़कर हालेलुया खुशी के साथ जो यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए, നിനക്ക് വേണ്ടി आपके लिए, आमेन। നിനക്ക് വേണ്ടി आपके लिए ചില കല്ലുകൾ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി തെറിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു. हालेलुया कुछ पत्थरों को आपके लिए वो हटाने जा रहा है। आमेन। वो रखा रबरोड़ी बिना बराबर शौड़ी लीबा लबखंद लंबरोड़ी बिना बराबर रे राखू शाख। നീ വന്നത് യേശുവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കാണാനാ. You came to see the dead body of Jesus Christ. तो इसलिए आया कि तू प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का शरीर को देख सके, ശവം കാണത്തില്ല, लेकिन तू मृत्यु को नहीं देखेगा। പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത ജീവനുള്ള ശരീരത്തിനെ കാണും. तो पुनरुत्थान पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह के शरीर को देखेगा। ഒന്നാമത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത് തുറന്നത് കല്ലറയവൻ തുറന്നു. हालेलुया इस किताब का जो पहला जो दरवाजा जो खोला है वो कब्र का दरवाजा था। आमेन। രണ്ടാമത് അവൻ തുറന്നത് ജനത്തിന് കണ്ണുകളെ അവൻ തുറന്നു. हालेलुया दूसरा जो दरवाजा प्रभु ने खोला वो लोगों के आंखों को खोला, आंखों की दृष्टि को खोला। 31ാമത്തെ വാക്യം उसके 31वीं आयत पढ़े, 24-31 उसके 31 पढ़े। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया हाँ। और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था। 31
മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു, അവർ അവനെ അറിഞ്ഞു. तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उन्हें पहचान लिया. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. come on, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എപ്പോഴാ കണ്ണു തുറന്നേ? कब उनकी आंखें खुला? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ എപ്പോഴാ क्या കണ്ണു തുറന്നേ? कब उनकी आंखें खुला? कुछ बता सकते हैं? അവരുമായി ഭക്ഷണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ जब वो उनके साथ भोजन पर बैठा हुआ അവൻ था, അപ്പം എടുത്ത് जब उसने रोटी को लिया, അവൻ മുറുക്കി जब उसको टुकड़े किए, ഇവർക്ക് കൊടുത്തു. जब उसको दिया, ഹലോ, हाँ, ആമേൻ. हेलो, യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്ത റൊട്ടി കഴിച്ചപ്പോൾ കഴിച്ചവനെ കണ്ണു തുറന്നു. जिस यीशु मसीह ने जो रोटी लोगों को दिया, जिसने भी खाया उसका आंख खुल गया. वाह. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് ഒരാൾ ഒരു സാധനം തിന്ന് കണ്ണു തുറന്നേ. ना उत्पत्ति के अंदर भी किसी ने कुछ खाया था, उसकी आंख खुल गया था ना. ആരാ തിന്നേ? कौन खाया था? आदम അവ തിന്നു. അന്ന് റൊട്ടിയല്ല തിന്നേ, लेकिन उस समय रोटी नहीं खाया था, അന്ന് പഴമാ തിന്നത്. लेकिन उसने फल को खाया था. പഴം തിന്ന് കണ്ണു തുറന്നു. लेकिन फल खाकर उनका आंख खुल गया. അവര് കണ്ടത് നഗ്നമായ ശരീരം. लेकिन उन्होंने नंगापन को देखा. പാപം ചെയ്താലും കണ്ണു തുറക്കും. लेकिन जब आप पाप करते हैं तो भी आपका आंख खुलेगा. അന്നേരം കാണുന്നത് എന്താ? लेकिन जब आप पाप करते हैं तो जब उस समय क्या देखते हैं? കാണാൻ പാടില്ലാത്തതാ കാണുന്നത്. जो आप कभी देखना नहीं चाहते वो आप देखते हैं. ആമേൻ. आमीन. അത് പാസ്റ്ററുകളെ, ഞാനിപ്പോ ചർച്ചിലൊന്നും വരുന്നില്ല, വലിയ പ്രാർത്ഥനയില്ല, എനിക്ക് എന്നാ ആശാന്നറിയാം. देखिए, मैं आजकल मैंने पास्टर अंकल, आजकल मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत पैसा मैं कमा रहा हूँ. ഈ ചെറുക്കം അങ്ങനെ പറയും, कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं. ഈ കാശുണ്ടാക്കാൻ ചർച്ചിൽ പോകണ്ട. हाँ, पैसा कमाने के लिए कलीसिया में आने की जरूरत नहीं है. ഞാനും അതാ പറയുന്നത്, കാശ് വേണമെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ വരണ്ട. और कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है पैसा कमाने के ചർച്ചിൽ लिए. വന്ന നീ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. क्योंकि कलीसिया में अगर आप आते हैं तो आप प्रभु के समान हो जाएंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ആമേൻ. കള്ളം പറഞ്ഞ സാത്താൻ പറഞ്ഞ പ്രോമിസ് നടന്നില്ല. हालेलुया. जो झूठ बोला, जो शैतान ने जो बात किया था, वायदा किया था, वो आदम और हवा के जीवन में पूरा नहीं हुआ. സാത്താൻ കൊടുത്തൊരു പ്രോമിസ് ഉണ്ട്, शैतान ने एक वायदा किया. നിങ്ങൾ തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. उन्होंने कहा कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे. എന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇൻ മൈ ലാംഗ്വേജ്. इनमें पास्टर का जो जवान है उसके हिसाब से पास्टर इस प्रकार से कहते हैं. പൊട്ടതാ ആദാമാവുക, നിനക്കത് ബോധം വേണ്ടേ? സൃഷ്ടിച്ചപ്പം തന്നെ നീ ദൈവത്തെ പോലെയാ. हालेलुया. ए आदम और हव्वा, तुम लोग बेवकूफ है, क्योंकि जब तुम पैदा हुआ था उसी समय तुम प्रभु के समान थे. तुम कहां से फल खाने की जरूरत पड़ी? ആമേൻ. ഇത് ഞാൻ പഴം തിന്നല്ല ദൈവത്തെ പോലെ ആവുന്നേ. अब फल खाकर मैं प्रभु के समान नहीं बनूंगा. സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ എന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ചു. हालेलुया. सृष्टि के अंदर ही मैं प्रभु के समान हूँ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പൊ അവിടെ പഴം തിന്നപ്പം കണ്ണു തുറന്നു. वहां पर फल खाने के द्वारा आंखें खुल गई. വേണ്ടാധീനം ചെയ്താൽ ചില കണ്ണുകൾ തുറക്കും. जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कार्य करते हैं तो हमारे आंखें खुल जाते हैं. പക്ഷെ അത് തിന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് നഗ്നമേനയാ. लेकिन उसके कारण उन्होंने जो देखा वो नग्न माने नंगापन को देखा. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, लेकिन प्रभु ने इस ഇനി प्रकार, നിനക്ക് പഴം തരാൻ പോകുന്നില്ല, मैं अब आपको फल नहीं दूंगा. ഇനി ഞാൻ തരുന്നത് എന്റെ മാംസമാണ്. अब मैं जो दूंगा वो मेरा मांस होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഇവിടെ യേശു കൊടുത്ത മാംസം കഴിച്ചപ്പോൾ लेकिन जैसे ही प्रभु का जो मांस था वो शरीर, അവര് നഗ്നമേനിയല്ല കണ്ടത്, उन्होंने नंगापन को नहीं അവര് देखा, പാപത്തെ അല്ല കണ്ടത്, पाप को नहीं देखा, അവർ അശുദ്ധിയല്ല കണ്ടത്, उसने अपवित्रता को नहीं അവർ देखा, കണ്ടു തേജോമയന യേശുവിനെ. उसने तेजोमय परमेश्वर को देखा, प्रभु को देखा. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആദമിന്റെ കണ്ണു തുറന്നു, आदम की आंख खुल गए, ഹവ്വയുടെ കണ്ണു തുറന്നു. हव्वे की आंख खुल गया. ആദം ഹവ്വയുടെ നഗ്നത കണ്ടു, आदम हव्वा के नंगापन को देखा, ഹവ്വ ആദാമിന്റെ നഗ്നത കണ്ടു. हव्वा आदम के नंगापन को देखा. പക്ഷെ യേശു കൊടുത്ത റൊട്ടി തിന്നപ്പോൾ लेकिन जब यीशु ने जो रोटी, ആരുടെ നഗ്നത കണ്ടില്ല, किसी के नंगापन को नहीं देखा, അവര് കണ്ടത് യേശുവിനെയാ. वो यीशु को देखा. ഹല്ലേലൂയ. लिबरा लबरा. രണ്ടാമത് അവൻ എനിക്ക് വേറൊരു വെളിപ്പാടിലൂടെ പോകണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് വിടുന്നു. हालेलुया. मैं उस जगह को मैं छोड़ना चाहता हूँ. मेरे को രണ്ടാമത് തുറന്നത് दूसरा जो खुला है, അവരുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവം തുറന്നു. उसने अपनी आंख, उन लोगों की आंखों को खोला. They recognize him.
उन्होंने यीशु को पहचाना, അവരറിഞ്ഞു യേശുവിനെ. उन्होंने यीशु को ഈ पहचाना. സഭയോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, इस कलीसिया से मैं भविष्यवाणी, യേശുവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഈ സഭയ്ക്കകത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പോകുകയാണ്. हालेलुया, यीशु के साथ प्रेम करने वाला, संबंध रखने वाला एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को प्रभु इस कलीसिया के अंदर से खड़ा करने जा रहा है. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ചില പവർഫുൾ മിനിസ്ട്രിക്കായി ഒരു പാനലിനെ ഈ സഭയിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हालेलुया. कुछ सामर्थ्य सेवकाई के लिए प्रभु कुछ पैनल्स को, कुछ लोगों को प्रभु खड़ा करने जा रहा है. ആമേൻ. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. Come on, ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് യേശു തുറന്നത് तीसरी जो यीशु ने जो खोला, ആവരണ ബുദ്ധിയെ ദൈവം തുറന്നു. प्रभु उनके बुद्धियों को खोला. വാക്യം 45 उनके 45वीं आयत को पढ़े, വായിച്ചു. पढ़िए. तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया. तीसरा जो चीज खोला, उनके बुद्धि को खोला. അല്ല, അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. हाँ, ദൈവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു. प्रभु ने उनके बुद्धि को खोला. അതാ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത്. हमने इस बात को बच्चों से संबंधित मैं ही बोल रहा हूँ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ചിലരുടെ നോളജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകും. आज रात प्रभु कुछ लोगों के ज्ञान को, बुद्धि को खोलना चाहता है. ഹൈയസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ചിലരെ കർത്താവ് ഈ സഭയിൽ കാണുന്നു. हालेलुया. प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है, आईएएस की स्टडी करने के लिए प्रभु कुछ लोगों को प्रभु यहाँ से खड़ा कर रहा है. എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് വേണം, എന്റെ ചർച്ചിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആളുകൾ ഒന്ന് കൈയൊന്ന് ഉയർത്തിക്ക്. मेरे कलीसिया से ऐसे बच्चे पढ़ेंगे करके ऐसा सोचने वाले परिवार वाले अपने हाथों को उठाएं. यस. കുറെ പേര് കൈപൊക്കുന്നുണ്ട്. आमीन. आपकी आमीन. कलीसिया से ऐसे लोग उठना है करके ऐसा इच्छा रखने वाले लोग आप हाथ उठाए। ഓ ഹല്ലേലൂയ. അയ്യോ ബോലിയ ഹല്ലേലൂയ. ആ തോടാ ഹിന്ദി മുझे എല്ലാം മനസ്സിലാവും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം പിടി കിട്ടും. लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आप जो बोलते हैं वो मैं समझ पाता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഉയരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ കൈ ഉയർത്തിക്ക്. मुझे पढ़ना है, मुझे वो आगे जाना है, मुझे ऊंचा जाना है करके ऐसे सोचने वाले अपने हाथों को उठाए. ആമേൻ, ആമേൻ. आमीन. അങ്ങനെ ഈ സഭയോട് ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, मैं इस कलीसिया से भविष्यवाणी करना चाहता हूँ. PhD ലെവലിലുള്ള പഠിത്തത്തിന് ചിലരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകും. PhD लेवल के पढ़ाई के लिए प्रभु इस कलीसिया से लोगों को खड़ा करने जा ചിലർ रहा है. IAS IPS പഠിക്കട്ടെ. कुछ लोग IAS IPS बनने जा रहे ഈ हैं. സഭയിൽ അങ്ങനെ എഴുന്നേക്കാൻ പോവുക. प्रभु ऐसे लोगों को इस कलीसिया से खड़ा करने जा ഞാൻ रहा है. നോളജ് ഡോറിനെ ഇപ്പോൾ ഈ സഭയ്ക്കായി തുറക്കാകുകയാണ്. प्रभु मैं ज्ञान के दरवाजे को इस कलीसिया के लिए खोल रहा हूँ. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നതമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ആരൊക്കെയോ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. प्रभु की आत्मा मुझे प्रकाशन दे रहा है कि इस कलीसिया के अंदर से प्रभु कुछ लोगों को खड़ा कर रहा है जो गवर्नमेंट के जो ऊंचे स्तर पर जैसे सेक्रेटरीज होते हैं उस काम को करने के लिए प्रभु खड़ा कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കാണുന്നു ഈ ലൈറ്റുള്ള ചില വാഹനം ഇതിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. हालेलुया. मैं देख रहा हूँ जिस गाड़ी के ऊपर जो लाइट लगा है, ऐसे वाहन, ऐसे गाड़ियां इस कलीसिया में आते हुए. അതിനോട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ ചിലരിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോറിനെ ഇപ്പോൾ ദൈവ പൈതൽ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തുറക്കുന്നു. हालेलुया. उस प्रकार के इच्छा होने के बाद भी उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हैं. प्रभु की आत्मा कह रहा मैं इस कलीसिया के अंदर बुद्धि को खोल रहा हूँ, ज्ञान को खोल रहा हूँ. ഓ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. हालेलुया. എല്ലാവരും सब लोग बोले आमेन. हालेलुया, हालेलुया. ഓൾറൈറ്റ്. लबारा शबलाबारा बारा. ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നത്. इस बात को बोलने के लिए मैं लूका के सुसमाचार में आया था. ദൈവം അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറന്നു. प्रभु ने उनके बुद्धि को खोला. ആമേൻ. हालेलुया. Come on, ആമേൻ. आमीन. ആരുടെ ബുദ്ധിയെ? परमेश्वर ने किसके बुद्धि को खोला? ആരുടെ ബുദ്ധിയെ? किसके बुद्धि को खोला? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് അടുക്കൽ വന്ന തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ यीशु के नजदीक आने वाले उन चेलों के बुद्धियों को प्रभु ने खोला. ആരുടെ ബുദ്ധിയെ? किसके बुद्धि को? യേശു താമെ നുറുക്കി കൊടുത്ത റൊട്ടി കഴിച്ച ശിഷ്യന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ. यीशु ने जो दिया हुआ जो रोटी खाने वाले उन बच्चों के
बुद्धियों को, उन चेलों के बुद्धियों को प्रभु ने खोला। യേശുവുമായിട്ട് നിനക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, अगर यीशु के साथ अगर आपका संबंध है तो റാഷേ തബാൽ ത്രായിന, പാപം ചെയ്യുന്ന പഴത്തേക്കാൾ പവറാ യേശു നുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന അപ്പത്തിന്റെ പവർ. हालेलुया। पाप करने वाले उस फल से भी ज्यादा सामर्थ है प्रभु के द्वारा दिया हुआ उस रोटी के अंदर। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചില സെക്കൻഡുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. मैं ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ क्षण के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? क्या जितने बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं? ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ പഠിക്കുന്നവർ കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. जो IAS उस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। PhD ലെവലിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, PhD लेवल में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, IAS പഠിക്കണം എന്നുള്ളവര്, PhD लेवल में जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी खड़े हो जाएं। IAS പഠിക്കുന്നവര്, IAS की जो पढ़ाई करना चाहते हैं, എല്ലാ സിവിൽ എക്സാമിനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവര്, जो सिविल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IPS വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, जो IPS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, എനിക്ക് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് തന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് जो पवित्र आत्मा ने जो अधिकार जो मुझे दिया है, നിങ്ങളുടെ നോളജ് ഫീൽഡിനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. आपके जो ज्ञान के क्षेत्र को यीशु मसीह के नाम से मैं खोलता हूँ। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തുക. जो लोग खड़े हैं वो दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. मैं इस समय Holy आपके लिए Spirit प्रार्थना करना चाहता हूँ। Holy Spirit is giving me a special authority on you. पवित्र आत्मा मुझे एक अधिकार दे रहा है आपके ऊपर। നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ ബന്ധിക്കുന്ന ദുരാത്മാവിനെ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ I break here in the name of Jesus. आपकी बुद्धि को बांधने वाली दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ, यीशु के नाम से। ആമേൻ, आमीन, ആമേൻ, आमीन। come on, ആമേൻ. ഒരു വെളിപ്പാട് എന്നെ കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. प्रभु मुझे एक प्रकाशन दे रहा है। ഈ സ്കൂളിലോ വീട്ടിലോ ഈ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്ത് മയങ്ങി ഫെയിന്റ് ആയ ഏതോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കാണും. प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है पढ़ते समय या स्कूल में बेहोश हो गया, पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया, ऐसा एक बच्चे को प्रभु की आत्मा दिखा रहा है मुझे। ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയോ ഒരു ഇറിറ്റേഷനോ ആയിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. हो सकता है कि आपको सर दर्द या इरिटेशन टाइप में झुंझलापन टाइप में है, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. झुंझला जैसा आपको फील പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മയങ്ങി വീണ പിള്ളേര്, ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ अब जिस क्लास के अंदर बैठे बैठे एकदम से सो जाना, मतलब एकदम से चक्कर आके गिर गया ऐसा। ഇന്ന് രാത്രി ആ സ്പിരിറ്റിനെ ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക. आज रात उस स्पिरिट को प्रभु की आत्मा तोड़ने जा रहा है। രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത്, दूसरी बात जो मैं प्रभु की നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ जब प्रभु की आत्मा, जब दूसरी दर्शन जो प्रकाशन जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, പഠിക്കാൻ घर के पढ़ने के लिए बैठते हैं പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങരുത്. लेकिन उसी समय पढ़ नहीं पाते, लेकिन आप सो जाते हैं। മൂന്നാമത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നത്, तीसरा जो प्रकाशन देख रहा हूँ, പഠിക്കാൻ जब आप पढ़ने के लिए बैठते ആരും കാണത്തില്ല, हैं, लेकिन उस समय आपके नजदीक कोई नहीं है, അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും പോലെ लेकिन कोई है जो आपके नजदीक आके बातें करता है, ऐसा फील होता है, നീ തോറ്റുപോകും, तो फेल हो जाएगा, നീ തോറ്റുപോകും. तो फेल हो जाएगा। അങ്ങനെ നിന്നോട് പറയുന്ന എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് നിനക്കുണ്ട്. उस प्रकार से कोई ऐसा बोल रहा है करके तुझे फील होता है। നാലാമത് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട്, चौथी जो प्रकाशन जो प्रभु मुझे दे रहा है, എന്തോ ചില ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुआ है, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കാം, हो सकता है आपके घर के अंदर हो, സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം. स्कूल या फ्रेंड्स के अंदर। ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വെളിപ്പാട്. इस प्रकाशन को आप ध्यान से सुने। ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സ് നിന്നായിരിക്കാം. हो सकता है आपके मित्र या आपके जो बंधु मित्र आती है, Someone try to abuse you. कुछ लोग आपको ശരീരത്തെയോ അല്ലാതെയോ അനാവശ്യമായുള്ള സ്പർശനങ്ങളും शारीरिक पीड़ा അങ്ങനെ എന്തോ
കൃത്യമായി വെളിപ്പാടോടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. उस प्रकार की एक अनुभव से किसी ने आपको परेशान किया, उस प्रकार का जो अनुभव है प्रभु उस प्रकार से मुझे दिखा रहा है. വല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? क्या कुछ आपको समझ में आ रहा? ആമേൻ. आमीन. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ ഓർമ്മയാ ഉള്ളത്. कुछ आपको बैठे बैठे उस प्रकार के सोच को लेके आता है, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे. അങ്ങനെയുള്ള ബോയ്സ് ഉണ്ട്, उस प्रकार के लड़के यहाँ पर, അങ്ങനെയുള്ള ഗേൾസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. उस प्रकार के लड़कियां भी हैं यहाँ. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ കൈവക്കണ്ട. उस बात के लिए अभी खड़ा नहीं करना हाथ. അന്ന് മുതൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു. उस दिन से आपके ऊपर एक स्पिरिट कार्य कर रहा है. ഇതിനകത്ത് ഡിപ്രഷനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. इसके अंदर कुछ बच्चे हैं जो डिप्रेशन तनाव निराशा में, यीशु के नाम से, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम ഞാൻ ഈ से. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഫയർ നിങ്ങളെ തൊട്ടിരിക്കും. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एक फायर, पवित्र आत्मा का आग आपको छू रहा है. ഈ രാത്രി പഠിക്കാനിരുന്ന ആരോ എന്തോ രൂപം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട ഇതിനകത്തുണ്ട്. कुछ लोग हैं जो पढ़ने के लिए बैठा था लेकिन कुछ शक्ति या कोई रूप को देखकर डर गए हैं. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु मसीह के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തുക. अपने हाथों को ऊंचे उठाएं. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. अपने हाथों को ऊंचे उठाओ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. हम मिलकर प्रभु प्रार्थना करने जा रहे हैं. ഇപ്പൊ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഫ്രീഡം ആകാൻ പോകുകയാണ്. कुछ बच्चे अभी तुरंत छुटकारा प्राप्त करने, നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകാൻ പോകുകയാണ്. अभी तुरंत आप फ्री होने जा रहे हैं. യേശു കുറുക്കി കൊടുത്ത് जब यीशु रोटी को तोड़ कर दिया, അവരുടെ കണ്ണും ബുദ്ധിയും തുറന്നെങ്കിൽ अगर उनके आंख और बुद्धि खुल गया, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम से നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെയും ബുദ്ധിയും ഞങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്. आपके बुद्धि और आंख को मैं खोल रहा हूँ. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Every spirit of anxiety. ये अनेक Amen. आत्मा In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम Every spirit of anxiety. ये निराशा की आत्मा, Every spirit of depression. ये अनेक निराशा की आत्मा, Every unwanted spirit attacking. हरेक In the name of Jesus. यीशु के नाम से I break his spirit. मैं तोड़ डालता हूँ In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। I break his spirit. अब इस आत्मा को मैं तोड़ डाल रहा हूँ। Every spirit of depression. हमें तनाव की तमाम आत्माओं को, Every spirit of fear. हमें डर की तमाम आत्माओं को I break his spirit. यीशु के नाम में मैं तोड़ In the डालता name हूँ। of Jesus. यीशु के नाम में। Everyone say that. Everyone say that. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. हमें सब लोग मिलकर बोलिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में I break you. मैं तुझे तोड़ डालता हूँ। ഉറച്ചുറച്ച് പറയാൻ പറ. हमें ऊंची आवाज से बोलिए Amen. आमेन Amen. आमेन। എന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്ത പിശാചേ, मुझे पढ़ाने के लिए मना करने वाले दुष्ट आत्मा, पढ़ाई को रोकने वाले दुष्ट आत्मा, എന്നെ പിന്തുടരുന്ന പിശാചേ, जो दुष्ट आत्मा मुझे मेरा पीछा कर रहा है, ഉറച്ചു പറ. എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിപ്പിച്ച പിശാചേ, ऊंची आवाज से बोलो मुझसे पाप करने वाले हैं दुष्ट आत्मा। ഇപ്പോ अभी इस वक्त में യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താലോ, यीशु मसीह के नाम से, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലോ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, ഉറച്ചോറച്ചോറ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്താലോ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലോ, ऊंची आवाज से बोले यीशु मसीह के नाम के द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ഇപ്പോൾ you are. अभी तुम्हें बाहर कर देता हूँ। ഓ, പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ. लड़की बच्ची लोग ऊंची आवाज से बोलिएगा ഇപ്പൊ अभी अभी, ऊंची आवाज से बोले अभी, ഇപ്പൊ अभी യേശുവിന്റെ നാമത്തെ यीशु के नाम से നീ എന്നെ मुझे छोड़ के നിനക്ക് അവസരമില്ല. ये मेरे ऊपर नहीं है। You're free now.
अभी इस वक्त में आजादी You are free now. हमें अभी इस वक्त में तुम्हें आजादी मिल रही है। से विटू हो गया. दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहे You हैं। are free now. आप अभी आजाद हो रहे हैं। रामबाला वाटाला बौड़ा In the name of Jesus. The holy fire is coming on you. पवित्र आत्मा की Holy fire. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर रहे हैं। Lama, lama, shut. और एक खेड़ लिया रबा Every advantage spirit. हमें हर एक आत्मा Fire in the spirit. देर की आत्मा Lama, 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 shut, lama, lama. अब बड़ी रिवाज Rakam, lama, lama. सूरा बितावा बड़ी I break in the spirit. हमें उस दुष्ट आत्मा को मैं Now it's there. इसी वक्त में हमें बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ यीशु के नाम में बाहर जाओ आग पवित्र आत्मा की आग उतर रहे अली कता हरा बड़ा लिखा बाहर बाहर जाओ The case is in a breaking. सारे श्रापों को मैं तोड़ डालता I break his spirit. सारे श्रापों को तोड़ डालता हूँ अलमारी बदला बड़ा सूर्य मार जा Shakala bara.